Hallelujah. Whoa. Check one. Is it too much reverb, I think? Check one. Check. 1, 2. Keluar nggak? Check. Okay, that's better. Okay, I've come up with this slogan. Okay, and it's kind of cheesy. My kids were like, "No, Dad, don't use it." But I'm like, "Yeah, it's okay." So I come up with the slogan. Somebody said MAGA, right? So I'm gonna come up with another slogan. MAGMA. Make church messy again. You know, when we look at the book of Acts, when you study what God is doing in the lives of His people, when you look at the book of Acts, the Spirit came down, there was new language, everybody started speaking in their own language, and everybody was puzzled, and they were trying to figure out what is going on with the church. And then Peter came up, and we call it preaching, but he was really explaining what was happening. Right? He was addressing the crowd on what the Spirit and what God is doing. Then because of what he said, 3,000 people were baptized. Can you imagine? In the Jerusalem, 3,000 people were baptized. I don't know where they baptized the people. Which water did they use in the city? Can you imagine the mess that happened back then? 3,000 people, you know? Baptizing 5 people takes a while. 3,000, can you imagine? Then many signs and wonders happened. And then the church continued to grow. And you know what? The Holy Spirit is doing something new again. People are giving their offering, laying down everything in front of them. And you know, when that happens, there's many signs and wonders that happen. And then suddenly, there's a couple that lied about what they gave. And when they gave wrongly, they fall dead in the church. It's messy. But the Lord is doing something. They're in persecution. They're in jail. They ran away from Jerusalem because they were chased. And then a murder of the church. A person that has been killing people after people, chasing down Christians, suddenly became a Christian. What a mess. So messy. But it was okay when we read all this. Because we know. Because we realize the Spirit of the Lord was moving. That's why you're okay with it. That's why you're okay that it's messy. Because you realize, when you read the verses, you realize God is doing something in the church. So let's make church messy again. Let God do the works that He wants to do. Let the Spirit do what He wants to do. And when Paul was preaching in the book of Acts 20, you read this guy, Eutychus, he was sitting and he fell down and he fell dead because he was looking at the outside and he was looking at the inside. He was listening to Paul's sermon, but he was paying attention to the road. He was sitting by the window. He slipped, he fell, and he died. What about our Christianity? What are we looking at? Put away your phones. Put away everything that can hinder you. Because the Spirit, you have to be able to see what the Spirit is doing in the church. Let me read to you this guy, this Paul. Paul wrote, he was saved, he became a Christian, he wrote so many books, he had zeal. Pastor Christina talk about zeal, talk about passion, talk about excitement. I don't think there's anyone at that moment that was so passionate about God, so passionate that he wrote so many books for the church that you and I get to read today. Let me read to you one of them. It's from the book of 2 Corinthians. And it says this, and maybe read it from the Message verse so that you really understand what it's saying. Because it's a lot of words, but we want to make sure we get the essence of it. The government of death is constitution chiseled on stone tablets. So the government of the law of the flesh, it's chiseled on stone tablets, had a dazzling inaugural. Moses' face as he delivered the tablets was so bright that day. It was so bright, so glorious, even though it would fade soon enough. Remember that. Even though it would fade soon enough. That's important. That the people of Israel could no more look right at him than stare into the sun.
It's so bright. It's so amazing. It's so amazing when they look at Moses. Wow, this is the glory of God. The glory of God is in the house. The glory of God is here, but it fades away. How much more dazzling, how much more brighter, how much more amazing than the government of the living Spirit, the life of you and I. If the government of condemnation was impressive, it was amazing. What about this government, this new kingdom of Jesus Christ, Jesus' kingdom? Bright as that old government was, it would be dull alongside this new one. If that makeshift arrangement just put together on a stone is so amazing, how much more bright is the government of the living Spirit installed for eternity for you and I. So this morning, with that kind of hope to excite us, you should be excited. Nothing holds us back. See, Moses have something to hide because the glory is fading away. But the Lord has opened that veil, the things that cover, because there's nothing there. There's nothing to hide, nothing to do. Only Christ can get rid of the veil so they can see for themselves that there's nothing in the flesh. There's nothing in the flesh. Then the next one, whenever though they turn to face God as Moses did, God removes the veil and there they are face to face. That's where you and I, when you face to God, there you are, everything revealed, face to face with the Lord. They suddenly we recognize that God is a living, personal, present. And when He's present, that legislation is recognized as obsolete. We are free of it, all of us. Nothing between us and God. Our faces shining with the brightness of His face. The veil has been torn. He showed Himself to us. So don't put on your own veil. This morning, come to Him as you are. Whatever you want to do, you want to kneel, you want to jump, you want to praise the Lord, you want to do something, free from it. You are free to do whatever you want to do. This church, this morning, don't put on a veil. Our lives becoming brighter and more beautiful as God enters. The right word probably as God abides. God doesn't need to enter into our lives anymore. He's already in our lives. But He wants to abide in our lives. And we become like Him, transformed to His image. This is the promise of God. You should be excited. Because God is here. And God is going to do something. If you want to recognize what the Spirit is doing, God is gonna do something in the church today. This place, this church, is an altar of our hearts. No matter where you sit, it's an altar of your heart broken in desperation for God this morning. Wherever you are, you don't have to come up. If you want to come up, you come up. It's fine. But if you don't, wherever you sit, this is an altar of your heart. This service is an altar of your heart broken in desperation for Him. Where you come face to face. You don't put on a veil and you say, this is the way I am, Lord. And I come to you. God is going to do something in our lives. Let's pray. Father, we thank you, Lord, that you give such an exciting, Lord, promise. The glory that you have for us, Lord. The glory that you want to do in our lives, Lord. The presence that you want to touch our lives this morning, God. Nothing hinders us anymore. Nothing holds us back. We are free from everything, Lord. Nothing holds us between you and us. That we can come freely to your presence. That we can approach your throne, God. That we can feel you in this place, God. And Father, we pray, free your people, Lord. Free all of us, Lord, to worship you the way that we should worship you, God. Because we want to give the best to you, Lord. Because we want to see, Lord. We want to see what your Holy Spirit is doing. We want to see what you are doing, Lord. It's not about us, but it's about you, Lord. This church is not about us, but it's about you, Lord. What you are going to do in our lives, Lord. And we are excited. We are joyful. And we are excited this morning, God. We're so amazed at what you're doing. And we want to see it, Lord. We want to be excited, Lord. If we're not excited
about it. We pray right now, Lord. Oh God, help us, Lord. Help us to see. Help us to see the wonders of your love, the wonders of your power, the wonders of your presence, God. Thank you, Lord. In the name of Jesus, everybody shout to Him, Amen. Let's stand up together and praise Him. Come on, God. Woo. Let's free ourselves, free our soul, our mind, our body, just to praise Him. Yes, Lord. Praise in the morning, praise you in the evening, praise you when I'm old. Praise you when I'm laughing, praise you when I'm breathing, praise you when I'm seizing on the soul. See how much you're worth, no matter
endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Yes, we worship. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are good. Yes, Lord. Yes, Lord, you are good. You are so good to us, God. Yes, God. Yes, Lord. Now we want to come more closer and closer to your presence, God. Yes. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. When I pick this song this morning, this week, I don't know what to pick actually. But God spoke to me just to be present in His presence. Present to be in His presence. Right now, my mind maybe is scattering out because my kid is sick. But God remind me that I have to be in this moment, in this time, just to worship Him, just to praise Him. So I don't know what brings you this morning. I don't know what burden that you have right now, but leave it be. Leave it be in His throne. Just come to God and be present in His presence. We are so thankful, God, for what you have done for us. Right now we can still breathing because of you. We are so grateful, God, that you are still with us until now. Even though the step that we take is really hard, God, but we know that you are here. That we know that you are faithful. Yes, Lord. Oh, my world's mess for I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do. Every song must end, and you never do. So I'll throw my hands, praise you again and again. So all that I have is a hallelujah, hallelujah.
my arms stretched wide, I will worship you. So I'll throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. We praise you, God. Oh, just wake up our soul. Come on, come on, come on. Come on, my soul. Oh, don't you get shy on me. Lift up your song. 'Cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul. Oh, don't you get shy on me. Lift up your soul. 'Cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul. Oh, don't you get shy on me. Lift up your soul. 'Cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul. Oh, don't you get shy on me. Lift up your soul. 'Cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So I'll throw up my hands, praise you again and again. All that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah.
take a step, God, to just worshiping you, God. Even it's just a simple word of hallelujah, but it's a wonderful thing. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 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 Just enjoy this presence of God. Bones will sing, great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing, great are you, Lord. Will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Segala pujian dan hormat hanya bagimu Praises Tuhan. and the honor only to you, Lord. Kami mengucap syukur Tuhan Father, we thank you. untuk hadirat-Mu di tengah-tengah Presence umat-Mu. in the midst of your people. Engkau yang menjanjikan Tuhan You that promise untuk saat-saat ibadah that when we di mana worship Tuhan Yesus kami boleh datang We can secara come bersama-sama together, Lord, untuk menghormati akan hadirat-Mu, to honor your presence, untuk menghormati Tuhan akan Engkau ya to Bapa honor you, Lord, yang selalu menyertai kami. that is always with us. Kami boleh mengambil waktu sejenak And we can take time sebagai sahabat kami Tuhan as a Sabbath, Lord, untuk kami boleh datang kepada Engkau. that we can come to you. Terima kasih Tuhan Thank you, Yesus. Lord.
Untuk pagi hari ini, For this morning, kami bersama-sama dengan keluarga kami. we together with our family. Kami bersama-sama Tuhan. We together, Lord. Mari sidang jemaat kita angkat tangan kita. Let's lift up our hands. Bapa, pagi hari ini Father, this morning, kami rindu Tuhan untuk Engkau Tuhan We long menguasai akan kehidupan for kami. you to be in our lives, to take control. Kami ingin mendengar akan suara-Mu We want to kembali. hear your voice. Kami berdoa Tuhan, Father, we pray. biarlah Tuhan Yesus firman-Mu Let your word memberkati setiap daripada kami. bless each one of us. Kami datang dengan anak-anak kami, We come with our children. Engkau memberkatinya Tuhan. You bless them. Biarlah Tuhan Yesus mereka mendengar akan suara-Mu. That they can hear your word. Mereka mendengar Tuhan Yesus setiap janji-janji firman Tuhan. Hear every promise of the word of God. Nyatakan Tuhan Reveal dalam kehidupan anak-anak kami in semua. our lives. Kami rindu Tuhan Yesus untuk Father, mereka we ya pray Bapa. That they Untuk belajar takut akan Engkau. can learn to fear you, Lord. Mengetahui Tuhan Yesus bahwa Engkau adalah Tuhan yang penuh dengan To kuasa. know that you are the God with all the power. Kuasa untuk menyelamatkan kami. Power to save us. Terima kasih Bapa. Thank you, Lord. Kami serahkan Tuhan We'll Yesus. lift up Setiap Tuhan guru-guru. all the teachers Oh Tuhan, ke dalam tangan Tuhan. into your hands. Engkau juga berbicara melalui mereka. Speak to them. Engkau juga Tuhan Yesus, Engkau ya Bapa. And you Oh yourself, Tuhan, Lord, urapi dengan firman-Mu sendiri. anoint them with your word. Biarlah Tuhan setiap perkataan daripada Let mereka Tuhan every adalah word they pernyataan say akan firman Tuhan. As they proclaim your word. Terima kasih Bapa. Kami Thank pun you, Tuhan Lord. Yesus yang ada di tempat ini We are also in this place, merindukan God. akan Engkau Tuhan, Long for you, Lord, berkuasa atas kehidupan kami. to take Engkau control Tuhan of our nyatakan lives. dengan firman-Mu. That you will reveal to your Firman-Mu yang word. menjadi kehidupan. Your word Firman-Mu that yang become menjadi life. penerangan. That become Firman-Mu Tuhan Yesus yang menguatkan. That is Firman-Mu Tuhan Yesus yang membuat kami bertumbuh that make us di dalam grow Engkau ya Bapa. in you, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Di Lord. dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap In the yang name of percaya Jesus katakan Christ, everybody say, amin. Amen. Silakan duduk Bapak You may Ibu be seated. saudara yang kasih Tuhan. Brothers and sisters in Christ, Ya, I would like to say welcome home I would like untuk to say saudara welcome semua. home to all of you. Ya, welcome untuk saya ya bagi saudara yang For those of you, hari Jumat nggak ada di tempat Friday ini, you're not welcome here. untuk Zak, Welcome to Zak. datang dari Singapura dan juga from Singapore, welcome untuk Randy Febri dan Ibu Nini welcome juga. Randy Febri. Ya, kita tentunya semua mengucap syukur. We are all Ya, thankful kalau saudara-saudara seiman boleh that we can dikumpulkan. be here together. Ya, untuk kita bisa bersama-sama bersuka That we can cita be here. bersama-sama. To worship God together. Saudara, saya ingin melanjutkan akan firman Tuhan. Brothers and sisters, I want to continue the word Yang of mana God. di dalam bulan ini kita belajar bersama-sama, Because in this month we learn yaitu together, get change. get change. Arti daripada pernyataan ini The meaning of this adalah word kerinduan kita, kemauan kita is our untuk desire hidup diubahkan. to live a life that is Katakan changed. sama-sama berubah. Say change. Berapa banyak mau berubah? How many of you want to change? Tuhan kita adalah Tuhan yang membawa kita kepada perubahan. God is a God that brings us to change. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan bahwa Dia membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaannya yang lebih lagi. That's why He says that He will take us from glory to Berarti more glory. Tuhan kita bukan Tuhan yang berhenti. So God is not stopping. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat besar. God is a wonderful and big God Yang mana saudara dan saya that you and gak I, akan cukup mengetahui akan Dia. it's not enough to know Him. Oleh sebab itu biarlah kita mau di dalam kehidupan kita mau untuk senantiasa diubahkan oleh So we Tuhan. want in our lives to continually be changed, Mencari akan Tuhan. to seek Him. Di dalam firman Tuhan, In the di Word dalam of God, kitab Efesus pasal In the yang book of Ephesians kelima, 5, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. verse 15 to 17. Kita buka bersama-sama. Let's open it Kalau together. saudara membawa akan Alkitab If you saudara, bring your Bible,
Di dalam kitab Efesus pasal yang kelima, ayat yang Ephesians ke-15 sampai ayat yang Verse 15 to ke-17. 17. Firman Tuhan hari ini kita akan belajar bersama-sama menyambung di dalam kitab Samuel, yaitu the Continuing. life of Samuel. The love of Samuel. We continue Ya. on. Tetapi kita akan membuka bersama-sama lebih dahulu We will Efesus open together. pasal yang kelima, Ephesians ayat 5, yang ke-15 dan sampai Verse ayat yang 15 to ke-17. 17. Firman Tuhan berkata, And it says, kita ya dikatakan karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal. Janganlah seperti orang bebal. Firman Tuhan katakan, perhatikanlah bagaimana kita be hidup. very careful then how you live. Not as unwise, but as wise. Berarti di dalam kehidupan kita untuk kita senantiasa memperhatikan So for us to pay bagaimana attention, kita hidup. how we live. Kadangkala di dalam kehidupan kita bisa menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Sometimes we go to the right or to the left. Kadangkala kita bisa berada di tempat yang salah. Maybe we are in the wrong place Dan kadangkala kita bisa menjadi tidak bijaksana. and we become fools Sehingga kita menjadi orang bebal tanpa kita memperhatikan bagaimana kita hidup. because we don't look at our lives, we live as fools. Firman Tuhan mengatakan perhatikanlah So pay attention. dengan seksama, dengan teliti. Pay attention with a lot of attention. Bagaimana saudara dan saya hidup. How you and I live. Dikatakan janganlah seperti orang bebal tetapi Not as fools. seperti orang arif. But as wise. Orang yang bijak. As a wise Orang person. yang wise. A wise person. Ayat yang ke-16 dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Redeeming the time because the days are evil. Pergunakan akan waktu kita. Redeeming the time. Selagi Tuhan memberikan akan waktu untuk As kita. God gave us time, Yaitu waktu mungkin pada masa muda kita. maybe time when we are young, Tetapi waktu ini adalah waktu kehidupan. but this time is a time of our life. Yang mana Tuhan mau untuk kita memperhatikan secara seksama. That we Dan pay attention menggunakan akan waktu-waktu And kita. use that time. Ayat yang ke-17 dikatakan. And verse 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Therefore do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. Usahakanlah untuk setiap daripada kita, untuk kita boleh berusaha. Make effort. Kalau kita memperhatikan akan hari-hari, If we pay attention to the days, kalau kita memperhatikan akan saat-saat di mana kita hidup saat ini, if we're paying attention to how we live nowadays, dengan terbukanya akan media, because of the media that is so open, segala sesuatu mungkin saudara bisa akses, saudara bisa bertanya dengan AI, you can access, you can ask AI, semakin banyak information, so many information, semakin banyak yang mana kita bisa ikuti atau kita memandang. if we can follow or pay attention, Setiap daripada kita, many of apa us, yang kita lihat, apa yang kita dengarkan, what we are looking at, what kalau we are saudara dan listening, saya tidak hati-hati, if we're not careful, maka dari itu kita akan menggunakan akan waktu-waktu kita, then we are going to use our time kita gunakan untuk sesuatu yang salah. for using for Kita something akan that's wrong. berada di tempat yang salah. We will be at the wrong place. Kalau kita mungkin memperhatikan yang salah, If we are paying attention to the things that are wrong, maka dari itu pendapat kita pun akan mempunyai pendapat yang salah. then our opinion becomes wrong. Kita akan mengikuti pendapat-pendapat kita sesuai dengan mungkin apa yang kita dengarkan. We are following based on what we listen. Sehingga kita berjalan So di that dalam we're walking pandangan demi pandangan in the menurut viewpoint and pengertian viewpoint. kita sendiri. According to our own Nah, understanding. saya ingin hubungkan akan hal ini. I want to connect this. Keadaan daripada kita The
culture dengan that we're keadaan doing. daripada kitab Hakim-Hakim. We're living compared to the Kitab book of Hakim-Hakim Judges. sudah mengajarkan kepada kita Judges teaches us bahwa di dalam zaman Samuel that in the life of Samuel, mereka hidup sesuai dengan pandangan apa yang menurut mereka they baik. did what they thought was right. Tidak ada standar di dalam kehidupan mereka. There is no standard in their lives. Tidak ada standar kebenaran. There is no standard of Maka dari truth. itu apa yang mereka pandang baik, What they thought is good, mereka melakukan. they did it. Apa yang dipandang baik, What they thought was good, itulah yang dikerjakan. that is what they do. Nah, hal inilah This, kalau kita tidak if memperhatikan we don't pay attention, bagaimana kita hidup, how we live, saudara dan saya akan berjalan di dalam jalan yang salah. you and I will be walking in Kalau this kita wrong road. mendengarkan sesuatu akan ajaran-ajaran ataupun yang kita dengarkan sesuatu yang salah, of course kita akan berjalan di dalam If we're jalan yang listening to salah. the false teaching, then we will be walking in the wrong place. Kita mengucap syukur kita belajar di dalam kita boleh mendengar dan belajar akan kebenaran. We are thankful that we can learn the truth. Berapa banyak bersyukur hari How ini many ada are tempat thankful ini. today that you are in this place? Last week baru kita diajar Last untuk week we're bagaimana kita bergairah. How we have Gairah zeal yang daripada Tuhan passion of the akan Lord membawa saudara dan saya that will bring you and kepada I kebenaran. to the truth. Tunjukkan gairah saudara hari ini. Show your Haleluya. zeal. Amin. Sing hallelujah. Kalau ya katakan ya. If yes, say yes. Itu adalah gairah daripada Tuhan. That is a zeal from God. Ya. Pastor Christina mengajarkan Pastor akan Christina hal ini untuk kita taught this. bergairah. So that we have a zeal, a Mempunyai passion, sesuatu excitement di dalam kehidupan excitement kita. in our lives. Ada sesuatu gairah. There is a zeal. Gairah yang akan membawa saudara That you will hidup bring di you. dalam kebenaran. Live in truth Ya, gairah yang daripada Tuhan. from the Lord. Firman Tuhan kita mengucap syukur kita telah belajar daripada And the word Samuel. of God, I'm thankful from the Samuel book of life seorang of Samuel. remaja Samuel is a yang, teenager. yang mana dia memperhatikan bagaimana dia hidup. He pay attention to how he lived. Meskipun dia mungkin berada di lingkungan yang pada saat itu, di dalam sesuatu lingkungan yang menurut pandangan-pandangan mereka sendiri. And even though he lived in a community that did whatever they thought was Tetapi right. kita bisa melihat Samuel yang masih berumur 12 tahun. But we can pada see saat Samuel itu. that is age 12 at the time. Dia sudah belajar melihat akan kebenaran. He learned to look at the truth. Kita mengucap syukur akan kehidupan daripada And we Samuel. thank for the life of Samuel. Samuel yang mana Samuel. dikatakan bahwa dia mulai belajar akan Tuhan learn selagi about God. dia masih muda. While he was young. Berapa banyak mengucap syukur untuk How anak-anak many muda yang berada are di tempat thankful ini. for the young Amin, people in saudara. front? Saya melihat daripada mereka, I saya see them. mengucap syukur. I'm thankful. Kalian earlier You are starting mengetahui akan earlier Tuhan daripada to saya. know the Lord than me. Oleh sebab itu biarlah kalian mengucap syukur. And that's why you should Tuhan be thankful. memperkenalkan That akan God dirinya introduced kepada himself saudara pada to saat you saudara masih muda. when you are young. Samuel belajar pada saat dia masih Samuel muda. learned when he was Dia young. menggunakan akan waktunya. He used his time. Waktu muda dia sudah He's mengenal young. akan Tuhan. He already know the Lord. Dikatakan di dalam kitab Samuel. It says in the book of Samuel. 1 Samuel. Pada saat Samuel berada bersama dengan Eli. When he was together with Eli. Samuel di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ketiga. In the book of 1 Samuel 3. Di dalam ayat yang ke-19 In dikatakan. verse 19. Samuel makin besar. Samuel Dan grew. Tuhan menyertai dia. And the Lord was with him. Dan tidak ada satu pun firman-Nya itu tidak yang dibiarkannya gugur. And let none of his words fall to the ground. Samuel bertumbuh. Samuel grew. Pertumbuhan Growth adalah tanda daripada is the sign. perubahan. It's change. A sign of change.
Tadi saya mengatakan tentang anak-anak muda yang ada di tempat ini. I was talking about the young people in this place. Saudara berubah, You change saudara bertumbuh. is because you grow. Pertumbuhan saudara Your growth menunjukkan show. akan perubahan. Change. Itu yang Tuhan mau di dalam That is what kehidupan God saudara. wants in our lives. Perubahan di dalam kehidupan Change in our lives ditunjukkan dengan pertumbuhan. is shown by our growth. Samuel Samuel dikatakan makin besar. grew. Dia tidak kanak-kanak terus. He did not Tetapi stay as a Samuel child all the semakin time, besar. but he was Tuhan mau growing. membawa kehidupan kita, tidak peduli di dalam kehidupan kita umur berapa kita. Doesn't matter Tidak what age you peduli are. berapa lama kita mengenal Doesn't akan matter how Tuhan. many years you've known Tuhan God. mau terus untuk kita God bertumbuh. wants us to keep growing. Tuhan mau untuk kita terus berubah. God wants us to keep changing. Luar biasa sekali Samuel bertumbuh. Samuel grew, Samuel benar-benar semakin besar. and he grew. Dan tidak hanya itu. And not only that, Sesuatu yang luar biasa yaitu disertai oleh Tuhan that sendiri. the Lord was with him. Tuhan menyertai. God was with him. Tidak ada di dalam kehidupan kita yang lebih indah. There is nothing more beautiful Kalau Tuhan tidak menyertai kita. if God didn't be with Sesuatu us. yang indah. It's so Musa pun beautiful. mengatakan jangan kirim aku. Moses said, Karena don't dia send me. mengatakan demikian karena dia tahu bahwa dia tidak berdaya. Because bahwa he knows dia he ada cannot do anything. kemungkinan gagal. He will fail. Dia mau disertai oleh Tuhan. He wants to be accompanied Karena by the kalau Lord. Tuhan ada, Because when the Lord is there, dia mendapatkan segala-galanya they get everything yang daripada Tuhan. from the Lord. Mendapatkan akan provision yang daripada Get the Tuhan. provision from Mendapatkan perlindungan yang daripada Tuhan. Protection from God. Mendapatkan akan kekuatan yang daripada Get Tuhan. strong from God. Karena Tuhan menyertai. Because God is with him. Samuel, orang yang bertumbuh, tidak hanya Samuel bertumbuh, grew. Not only tetapi grow, tidak hanya mengenal Tuhan begitu saja. Not just knowing tetapi dia disertai. Tuhan berarti the Lord mengasihi dia. Was with him. Tuhan God love benar-benar ada dalam kehidupan dia. God is in this life. Sehingga Tuhan menyertai. So God is with Tuhan him. mau menjadi Immanuel dalam kehidupan God wants to kita. be Emmanuel in Tetapi our lives. intinya, apakah kita disertai oleh Tuhan? But the question is, are we with the Lord? Tuhan mau menyertai saudara. God wants to be with you, Tetapi apakah but do we? Ya, apakah Tuhan menyertai saat ini? God dalam is kehidupan with kita? us. Perhatikanlah bagaimana kita hidup. Pay attention how you live. Sesuatu another one yang luar biasa daripada kehidupan Samuel. In the life of Samuel Samuel, bertumbuh, Tuhan grew, menyertai, God with him, dan firman-Nya. Firman yang diucapkan oleh Samuel, none of his words. Tuhan tidak pernah membiarkan gugur. God never let it Tidak fall to the pernah ground. membiarkan jatuh ke tanah. Never let it fall into the ground. Berarti apa yang diucapkan, So whatever he said, setiap janji-janji daripada all the Tuhan praises, the yang promises diucapkan that terjadi. is announced, Oleh sebab itu firman Tuhan dia, mengatakan ya, dikatakan firman-Nya, firman yang Samuel ucapkan sebagai nabi terjadi. and let none of his words fall to the ground. Kuasa It Tuhan happened. terjadi, dinyatakan The power of God melalui is kehidupan daripada pronounced in Samuel. his life. Samuel sendiri mendapatkan akan janji-janji And daripada he Tuhan. received the promises of God. Yang menjadi pertanyaan hari ini untuk kita, The question for us today, berapa banyak mau bertumbuh? how many of us wants to grow? Berapa banyak Tuhan mau saudara mau disertai How oleh many Tuhan? of you want to be with the Lord? Berapa banyak How many of you? firman janji-janji Tuhan itu terjadi dalam kehidupan The kita? promises of God will happen in your life. Amin. Amen. Biarlah janji yang daripada Tuhan itu Let the terjadi. promise of God be fulfilled in Hari your ini life. saya ingin membagikan rahasia I wanna yang share dipunyai oleh Samuel. The secret of Kenapa Samuel. Samuel bisa bertumbuh? How he Kenapa grew. Samuel bisa disertai Tuhan? How he was Kenapa led by the Samuel Lord. setiap janji-janji yang Why the dinyatakan promises
terjadi di dalam kehidupan Samuel. Happen in Tidak his life. dibiarkan gagal. Let Tidak not be dibiarkan fall to the firman ground. itu gugur. To fall to the Firman-Nya ground. terjadi. It happened. Saudara mau mendengar akan rahasia ini? Now you want to listen to this secret. Saudara mau kenapa Samuel bisa bertumbuh? How he grows. Kenapa Samuel bisa disertai oleh Tuhan? Why the Lord was with him. Kenapa Samuel How Samuel, ucapan-ucapan firman Tuhan all the words that was yang proclaimed by him, disampaikan dia that he delivered, terjadi, happened, tidak pernah gagal. never failed. Ada sesuatu ayat yang menguatkan kita untuk mengenal akan bagaimana Samuel. To show us what Samuel is like. Kita buka bersama-sama di dalam kitab Let's open Samuel, together. 1 Samuel. In the book of 1 Samuel, Pasal yang ketiga, ayat chapter yang 3, ketiga. verse 3. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Pada saat ini Samuel belum benar-benar mengenal akan Tuhan. At this time, Samuel didn't know the Lord yet. Dikatakan Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan. Before the Lamb of God went out in the tabernacle of Tempat the Lord, where Tabut Allah. the ark of God was. Samuel was lying down. tahu menempatkan di tempat yang benar. He knew where he needs to be. Kalau kita mau mendengar akan suara Tuhan, If we want to listen to the word of God, kalau mau untuk Tuhan menyertai kita, if you want God to be in your life, kalau mau kita bertumbuh, if you want to grow, tempat menjadi sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita. location is important in our lives. Beberapa tahun yang lalu, A few years ago, saya mempunyai dua buah I pohon have jeruk limau. Saudara tahu. two orange trees. Pada waktu saya taruh di pot tidak pernah besar-besar. And when I put it in the pot, it never grew big. Bertahun-tahun saya So many taruh, years. saya letakkan. I put it there. Gak pernah besar. It never grew big. Tetapi pada saat saya pindahkan But when I change and move it ke halaman belakang, to the maka ground dari itu in the back, bertumbuh semakin besar dan menghasilkan buah puluhan ribu. and it will have fruits, thousands, Saat itu 10,000s, pernah bersama-sama saya bersama dengan Sandri. together with Sandri. Kalau saya total lebih daripada 10.000 buah I can tell you probably more than 10,000 fruits. yang kita hasilkan That we dari produce. pohon yang kita pindahkan The tempatnya. orange that we move. Pada saat kita berada di tempat yang salah, When we're pada in the wrong saat kita location, mungkin berada di dalam sesuatu yang mana membuat kita nggak bisa bertumbuh, When you are in a place where you cannot grow, maka dari itu seperti Samuel. it's like Samuel. Samuel menaruh tempatnya, dia katakan bahwa dia di dalam bait suci. He said he was in Ada the Ark sesuatu of the Covenant, tempat di Ark of mana God. tempat daripada Allah sendiri. Tabernacle of God. Tidak heran saudaraku. No wonder. Tidak heran kalau Samuel bisa mendengar akan suara Tuhan. No Ada wonder amin, Samuel can saudara. hear the voice of God. Say amen. Dikatakan tempat tabut daripada Allah. The place where the Ark of God was Tempat adalah sesuatu yang penting Location untuk pertumbuhan saudara dan is saya. important for your growth. Tempat adalah sesuatu lokasi yang terpenting untuk bagaimana kita mengalami akan perubahan. Location is important how we experience change. Saudara bisa konsisten, You can be consistent. berusaha. You make consistent effort, Tetapi di tempat yang salah, but at the wrong location, effort saudara juga percuma. and your Usaha effort is kita akan wasted. percuma. Your effort will be wasted. Famous Steve mengatakan, saya nggak tahu nih Famous Steve ini siapa. I don't know who's famous Steve. Saya try untuk Google, saya cari Famous Steve siapa, keluarnya Trying to Steve find. Jobs. It's a joke.
Ya, saya nggak tahu. I don't know who. Tetapi sesuatu pernyataan yang benar, But saudara. it's a good, Consistent effort. consistent effort Di tempat yang salah, at the wrong place. maka dari itu saudara akan menyia-nyiakan usaha saudara. And you will waste your effort. Saudara bisa tancap gas dengan kencang naik Tesla saudara. You can press gas on your Tesla. Tetapi saudara di atas snow, If you're on the top of snow, maka dari itu effort, kekuatan tenaga daripada Tesla, then daripada the mobil waste ini of the Tesla car, menjadi sesuatu yang sia-sia karena saudara tidak akan melaju, tidak akan and you cannot go kemana-mana. fast because you're on the top of snow. Saudara menyadari akan hal ini? Do you realize that? Tempat adalah sesuatu yang penting. Location is important. Samuel tahu meletakkan tempat Samuel di mana knew dia bertumbuh. where to place to grow. Tempat di mana Tuhan yang akan menyertai. Of course bait suci. Tempat Place. daripada kediaman daripada The Tuhan. place where the ark of God was Dia there. meletakkan dirinya di situ. He placed himself there. Saudara Jeff Bezos mengatakan, kalau kita mau mempunyai sebuah retail, If you want to have retail, dia katakan he said, 3 tempat yang penting, there's 3 things that are important. Pertama, 3 kriteria. yaitu First, ada yang tahu? location. Location. Kedua, Location. Ketiga, location. Location. That's what he said. That's what he said. Jeff Bezos mengatakan, Amazon Jeff mengatakan, Bezos said, ya, location. That's the most important. Location. It's the most important. Tempat adalah sesuatu yang penting. Di Location mana is saudara important. berada. Where you Pada are, saat Tuhan menyediakan hari Minggu untuk When mendengarkan you- akan hal when ini, God mendengarkan akan Sunday encouragement, for you to mendengarkan listen, supaya kita berubah, so that we can mendengarkan change, sesuatu supaya kita hidup di dalam kekudusan. so that we live in holiness. Tetapi kalau kita berada di tempat yang lain, But if you are in a different location, kalau kita berada di tempat yang berbeda, if you are in another location, bagaimana kita bisa mengalami perubahan? how can we experience change? Kita nggak akan bisa berubah. You cannot change. Kita nggak akan mendengarkan akan suara Tuhan. You will not hear the voice of the Lord. Samuel Beckett mengatakan, Samuel if you Beckett do not said, know if you where do not you know are where currently you are standing, currently standing, you are dead. you are dead. Samuel Beckett adalah seorang He's a novelis ataupun novelist, pembuat sajak. poetry. Dia poetry, mengatakan, poet. if you do not know If where you do not know are, where you are berarti currently kita perlu tahu standing, di mana we need kita to know berada. where we are. Di mana saudara dan saya berada. Where you are. Kita akan belajar lebih lagi daripada Samuel. Samuel tidak Learn from the life of Samuel. hanya menceritakan ya tempat di mana dia hanya berada di bait suci begitu saja. Where he was at Tetapi the ark kita of akan God. belajar lebih lagi But we'll learn more dalam kehidupan daripada Samuel in the life of Samuel. di dalam 1 Samuel pasal yang ke-7. In 1 Samuel chapter 7, Ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. 15 through 17. Dia memperjelas akan tempat-tempat di mana dia berada. He clarified where he was. Dikatakan ayat yang ke-15. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. And Samuel judged Israel all the days of his life. Ayat yang ke-16. Verse 16. Dari tahun ke tahun. He went from year to year. Ia berkeliling. He went on a circuit. Bethel, Bethel, Gilgal, Gilgal, dikatakan. Ya. Sebentar, dari tahun Bethel, Gilgal, Mizpah, dan dikatakan memerintah atas orang-orang Israel di segala tempat itu.
And he judged Di Israel dalam in all those places. kepemerintahan daripada Samuel. In the way he Samuel judged, berada di Gilgal. He went to Samuel berada Gilgal. di Mizpah. Mizpah. Samuel berada di Bethel. He went to Dan Bethel. juga satu tempat lagi. But he Dikatakan, always- lalu ia kembali ke Rama. But he always sebab returned di sanalah to Rama. rumahnya. Di sanalah ia memerintah atas orang Israel. Dan di sana dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. returned to Ramah, for his home was there. There he judged Israel, and there he built an altar to the Lord. Katakan sama-sama. Bethel. Bethel. Samuel dari tahun ke tahun. Year to year, Dia menaruh akan dirinya di Bethel. he put himself in Bethel Katakan sama-sama Gilgal. and Gilgal. Dia menaruh dirinya untuk juga berada di Gilgal. For him to be at Gilgal. Yang ketiga, And third one, Mizpah. Mizpah. Dia menaruh He akan placed dirinya himself di Mizpah. in Mizpah. Yang keempat, And the fourth one, yaitu dia berada di Rama he- seumur hidup. he stayed in Ramah all of his life. Sesuatu yang luar biasa. And so wonderful. Kita bisa melihat Samuel menaruh dirinya pada waktu dia belajar, pada waktu dia masih muda, dia When sudah he was menaruh young, di bait Allah. He put himself in the ark, where the ark Para is. orang tua yang ada di tempat ini, saudara All tidak of you, salah pada saat parents saudara in this place. menaruh anak-anak saudara, If you place your mengajak kids, anak-anak saudara berada take di your dalam kids gereja Tuhan. to be in the Kalau church. saudara boleh bertumbuh di dalam gereja Tuhan, If you can grow in the biarlah church saudara of God, mengucap syukur kepada and you are Tuhan. thankful to God. Seperti Samuel. Samuel. Samuel sudah belajar dari rumah Tuhan. He was learning from the Tetapi house di of dalam God. masa hidupnya, But kita in his melihat life, di dalam perkembangan, When pertumbuhan his daripada growth Samuel. of his life, Selama dia memerintah, as he was dia judging tidak Israel, melupakan akan tempat-tempat seperti Bethel. He didn't Dia forget tidak places pernah like Bethel. melupakan akan tempat itu. he never forgot the Tempat menjadi place. sesuatu pertumbuhan Location daripada is Samuel. very important for his growth. Dia menaruh dirinya selain di Bethel, dia menaruh dirinya di Gilgal. He placed himself in Gilgal. Menaruh dirinya di Mizpah. He placed himself in Mizpah. Dan menaruh dirinya juga di Ramah. He placed himself in Ramah. Samuel menaruh dirinya He placed di himself tempat-tempat yang demikian. in these places. Saya akan mulai And I want to start dengan Ramah lebih with dahulu. Ramah. Karena tempat-tempat ini mengandung sesuatu arti. Because all these places has a meaning to it. What is Ramah? What is Bethel? What What is is Ramah? Mizpah? What What is is Gilgal? Ramah, Ada Bethel, sesuatu Gilgal, arti di Mizpah. dalam setiap nama-nama There ini. is a meaning to each of Alkitab these names. menuliskan The Bible wrote karena ada sesuatu arti Because yang there's a kita meaning bisa belajar that bersama-sama. we can learn. Samuel menaruh dirinya, dikatakan selama hidupnya. He placed himself all of his Dia life. rumahnya berada di Ramah. His home is in Saya Ramah. ingin mulai daripada Ramah karena So we'll Ramah start with tempat Ramah. tinggal daripada Samuel. Because this is where he was starting. Ramah tempat aktivitas daripada A Samuel. place where he does a lot of Dia activities. memerintah orang-orang Israel There, di from Ramah, there he judged Israel. pada saat dia berada di Ramah. When he was in Ramah. Ramah adalah tempat kelahiran daripada Samuel. Ramah is the place where he was born. Tempat di mana dia melayani Tuhan. Place where he served the Lord. Tempat di mana dia membangun akan mezbah untuk Place Tuhan. where he built the Dia altar for berada God. di Ramah pada saat itu. He was in Ramah. Bahkan kalau saudara melihat di dalam kitab Samuel. And if you look at the book of Samuel, Samuel mati. and he died, Dikuburkan he was juga buried di Ramah. also in Ramah. Dia dikuburkan di Ramah. He was buried in Ramah. Kalau kita melihat akan ayat ini, If we see this, dia konsisten he was consistent dari kelahiran from birth sampai kematian, until death, sampai dikuburkan. until buried. Dia ada di Ramah. He was in Ramah. Sesuatu yang luar biasa kita bisa melihat. There is something wonderful here that we can learn.
Dia tidak berada di tempat-tempat lain. He didn't go to any other places. Dia berada di Rama. He was in Ramah. Rama Ramah, di dalam bahasa akan Ibraninya, in the Hebrews, yaitu tempat yang tinggi. a place that is high. Atau di dalam arti yang lain ditinggikan, It's exalted. a place that is exalted, that is lifted up. Arti daripada Rama itu sendiri. The meaning of the word Ramah. Kalau kita belajar bersama-sama, If we learn together, Rama adalah tempat yang berbukit. it's a place where there's a little bit of a hill. Yang mana tempat yang mempunyai sesuatu ketinggian. And it has height. Ketinggian yang bukan tidak bisa didaki. It's not that it Tetapi cannot be dikatakan climbed, sebuah bukit. but a Rama hill. berada di perbukitan daripada Efraim. they are located in the hills of Ephraim. Kalau kita tahu arti daripada Efraim, If we know the meaning of yaitu the word artinya Ephraim, fruitful. It means fruitful. Efraim itu tempat yang fruitful. Ephraim itu is a adalah place that's tempat di fruitful. Rama itu sendiri. It's Ramah is in that Tempat place. di mana benar-benar menghasilkan akan A buah. place Ada where there is sesuatu fruit. Kehidupan There di is a Rama. life Ada in sesuatu Rama. yang dihasilkan. There is something Rama produced tempat di from mana tempat itu tempat yang subur. Place that is fertile. Oleh sebab itu kalau kita belajar mengenai tempat, If we learn about Samuel location, hidup di tempat Samuel yang lived subur. in a place that is fertile. Mengingatkan kepada kita, Reminding us, mengingatkan kepada kita, reminding us. seperti apa yang dikatakan dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15. As it's written in John chapter 15. Kalau saudara dan saya mau berbuah banyak, If you and I want to have abundant fruit, Yohanes 15 menceritakan tentang John Yesus 15 adalah talk pokok about Jesus, anggur. that is the vine. Kalau kita abide, kalau kita ini benar-benar dekat, If you remain, if you abide, melekat, stay nempel attached, you stay attached dengan pokok anggur itu, as the vine, maka itu saudara dan saya akan berbuah banyak. then you and I will bear fruit. Yesus yang sebagai pokok anggur, kita sebagai Jesus carang dan is the Allah vine and we are the sendiri branches. dikatakan And the sebagai Father pengusahanya. is the gardener. Kita diingatkan di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. We are reminded in John 15, Akulah pokok anggur. I am the vine. Kita harus tinggal di pokok anggur yang benar, yaitu If you Yesus remain in me, Kristus. Jesus Christ, Saudara dan saya akan terus bertumbuh. then you will Dan produce bahkan fruit. saudara akan will menghasilkan akan buah yang And you will lebat. have abundant fruit. Rama adalah tempat yang subur. Ramah is a place that is fertile. Rama adalah tempat perbukitan Ramah is a place where there's a hill. yang mana membuat akan semua pohon yang ada di Rama begitu Make hidup all the secara trees subur. in Ramah be fertile. Oleh sebab itu kita diingatkan oleh ayat ini untuk kita selalu untuk menjadikan Yesus sebagai pokok anggur kita. To make Jesus as the vine in our Kita lives. sebagai carangnya. Because we are the branches. Kita nggak bisa lepas daripada pokok We anggur cannot itu. be free from the vine. Pada saat Samuel menaruh dirinya di Rama, When ini Samuel merupakan placed himself in sesuatu yang Rama, kita bisa belajar We can learn bahwa Samuel That terus Samuel bertumbuh grew karena dia menempel kepada pokok because anggur. he abide in the vine. Samuel mau untuk hidup mengalami sesuatu pruning, dibersihkan. He wants to be pruned. Kehidupan kita untuk selalu mau hidup dibersihkan. Our life wants to be Kalau continually kita mau pruned. terus bertumbuh, If we kita want to harus mau grow untuk and be dibersihkan. fruitful, we have to be cleansed. We have to be pruned. Dan juga And also, dikatakan barang siapa tidak tinggal di dalam aku, if ada you do not sesuatu penghukuman. remain in me, you are like a branch. Kita harus tunduk, kita Thrown harus away. submit We have to submit kepada Yesus Kristus to sebagai Jesus Tuhan, Christ as the Lord. sebagai juru selamat di dalam As the kehidupan Savior. kita.
Maka dari itu dikatakan, yang That's what tidak it says. tinggal di dalam aku, ia dibuang. If anyone doesn't abide in me, he Ya, is cast out. dikatakan, dia akan dicampakkan ke He dalam was api. cast out into the fire. Throw into the fire. Jangan kita pernah lepas dari rama. Don't Jangan kita be- pernah lepas dari pokok anggur. Jangan pernah kita lepas. Don't separate yourself from the Untuk kita vine selalu abide supaya kita So terus always bisa abide. hidup subur. so we can live fertile. Inilah arti daripada rama. This is the meaning of No Rama. wonder kalau Samuel No wonder Samuel, hidupnya di Rama. he lived in Tinggalnya Rama. di Rama. He Memerintah lived in di Rama. Rama. He stayed in Rama. He judged from Rama. Dia menaruh dirinya di situ. He placed himself there. Kehidupan orang Kristen The life of a Christian harus tahu di mana tempat di mana kita berada. has to know where you are. Otherwise effort saudara, ya, Otherwise, pada your saat effort- saudara mengerjakan keselamatan. When you are working on your Ya, salvation, sekali lagi saya ingin ingatkan, pada saat saya mengatakan kerjakan keselamatan, When I'm bukan talking about berarti untuk working on your memperoleh salvation, keselamatan. to Keselamatan get sudah ada salvation. di dalam kehidupan the kita. salvation is already in Ada amin. us. Tetapi But kita harus mengerjakan. we have to work Ingat bahwa Tuhan mau membawa kita kepada pertumbuhan. Because God wants to Pertumbuhan bring itu adalah us sesuatu yang kita to kerjakan. grow. Something that we have to continually do. Taruh kita di tempat yang benar. Place yourself in the right place. Rama tempat yang benar. bagi Rama is the Samuel. right place for Samuel. Dia tidak hanya pergi ke Rama, tadi kita sudah tahu bahwa dia pergi ke tempat-tempat seperti Betel. He also goes to Bethel. Betel adalah tempat yang dikunjungi. Bethel is a place that he visited. Di dalam kitab Genesis atau In the book of Kejadian Genesis, pasal yang ke-28, Chapter di dalam 28, ayat yang ke-17, in 17, pada saat Yakub bergumul, when Jacob was struggling, di situ ayat yang ke-17, in dia verse berkata, 17, ia takut dan he was berkata, afraid and said, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain adalah rumah Allah. how awesome in this place. Ini This is not there. pintu gerbang surga. None other than the house of God, and this is the Samuel gate of heaven. mengatakan, dia dari tahun ke tahun, Samuel said, dia from selalu year to mengunjungi year, Betel. he always visited Bethel. Mengunjungi rumah Allah. Betel To artinya approach the house of rumah God. Allah. Bethel means Ya, house of God. artinya rumah Allah. Selain rumah Allah, nanti kita akan belajar bersama-sama pintu gerbang surga. It's the gate of heaven. Dia mengatakan bahwa ya alangkah dahsyatnya tempat ini. How wonderful is this place. And then di dalam ayat yang ke-19 nanti kita akan belajar bersama-sama. And you read in Ayat verse 19 19, dikatakan tempat ini Betel. this place is Bethel, Betel yang artinya rumah Allah. name of house of Dan dia God, katakan pintu gerbang surga. the gate of heaven. Haleluya. Di dalam ayat yang di dalam ayat yang ke-13, Verse 13, ayat ini berkata, berdirilah Tuhan di samping daripada there about it, above it Yakub. stood the Lord. Dan berfirman, And he said, akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah ini. Ya. Ground di dalam firman Tuhan ground in the word of God, menggambarkan sesuatu dasar kebenaran. displaying the Maka truth, dari itu di Betel foundation of truth. ada firman. So in Bethel there is word, Firman the word. ada di Betel. There is in Bethel. Di Betel In Bethel, Samuel mendapatkan akan firman. he received word from God. Oleh sebab itu ground That's why harus the menjadi ground dasar dalam kehidupan kita. has to be the Tanah ultimate di mana foundation kita berbaring. where we lay down. Disitulah menjadi Betel bagi kita. That becomes our Bethel. Yaitu rumah daripada firman itu sendiri. That the house Harus of the word menjadi rumah, menjadi dasar, menjadi tempat kita become berbaring. foundation where we lay.
Dan bahkan dikatakan, kalau kita belajar, kita nggak banyak punya waktu untuk Bible study akan hal ini. We don't have a lot of time for Bible Tetapi study. saya ingin untuk kita melihat bersama-sama We di dalam can pay kehidupan attention daripada together Yakub. in the love of Jacob. Selain Tuhan berfirman, tanah tempat engkau berbaring ini, tanah yang menjadi dasar, yaitu firman Tuhan. The place where Di you are lying. mana Yakub juga akan menaruh akan sebuah batu. Where he placed a stone. Kita diingatkan akan batu karang yang teguh di dalam Reminded rumah Tuhan. the rock of I ages. will build my church. I will build my church Upon this rock. upon this rock. Upon this rock. Upon this upon rock. this big rock. Upon Upon this Yesus rock. Kristus sendiri. Upon Jesus Christ. Bukan di atas Petrus, Not on tetapi Peter. di atas daripada batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Jesus Christ. Maka dari itu pada saat dia mengatakan Betel, When he said di situ Bethel, tempat di mana batu karang yang teguh, yaitu where the Yesus rock, Kristus, Jesus sebagai Christ, cornerstone, as the cornerstone, menjadi batu penjuru akan pembangunan akan rumah Tuhan. become cornerstone for the building of the Firman, ada firman. church. Ada batu karang yang teguh, Yesus Kristus, yang There's word. diurapi. There's rock of Jesus Christ. Harus ada di dalam kehidupan daripada Has saudara dan to saya. be in your life and my life. Dan dikatakan And also di it dalam says ayat yang ke-18 in verse 18 dan ayat yang ke-19 and dikatakan, 19, keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak di atasnya. and Jacob rose early in the morning and took the Ia stone that he had put at his head, menamai, set it up as a dikatakan pillar and dalam put ayat all yang on top of it. ke-19, ya, ingat akan minyak. Di ayat yang ke-19, And he ia called menamai tempat itu The name of that place, Bethel. Bethel. Ini tempat yang dikunjungi. This is the place where he visited. Menaruh minyak. Put Ada oil. firman, There's word, Yesus Kristus sebagai Jesus batu Christ. karang yang teguh. Dan juga ada minyak. and there's anointing. Minyak simbol daripada apa saudaraku? All symbol of Urapan. Simbol Anointing. daripada Roh Kudus sendiri. the symbol of Holy Spirit. Oleh sebab itu penting di dalam kehidupan kita. Peranan Remind daripada Roh Kudus. the work of the Holy Spirit. Kita percaya akan baptisan Roh Kudus. We believe in the baptism of Roh the Holy Kudus Spirit. merupakan sesuatu yang penting. The Holy Spirit is very important. Di sini juga tempat di mana menjadi kesukaan daripada Samuel. This place where Samuel loved Di dalam to be there. hidupnya dia In his berada di life, Betel juga. he was in Bethel. Tempat di mana ada firman. There is place where there's Rumah word. Allah tempat firman Tuhan. Rumah Allah di mana Yesus Kristus ditinggikan. The house of God where Yesus Jesus Christ Kristus is sebagai lifted batu karang high yang teguh. as the Dan rock Yesus and Kristus cornerstone. ya yang mana sebagai orang yang diurapi. And Jesus Christ as the Yesus one Kristus yang anointed, menjanjikan akan Roh Kudus. promised the Holy Spirit. Pada saat Yesus Kristus naik ke surga, When he lifted up to heaven, Roh Kudus turun the Holy Spirit came down untuk gerejanya. for the church. Oleh sebab itu, secara luar biasa sesuatu revelation And revelation untuk kehidupan saudara dan saya for your bertumbuh. life and my life. Harus ada Betel, There has to be ada Bethel. rumah Tuhan. There's house of God. Dan juga tadi Also. dikatakan bahwa ya Yakub pada saat dia Jacob. tidur bermimpi When he was sleeping and had a dream, di atas batu di mana dia tidur, dia on the bermimpi rock he was sleeping. melihat sebuah tangga yang didirikan He dari saw the stair from the earth to heaven. sebuah tangga yang dikatakan sampai ke surga. Stair that goes to heaven. Malaikat turun naik. And the angel of God come down, up and down. Tangga merupakan Stair. jalan satu-satunya ke surga. To signify the road to heaven. Kisah para Rasul pasal yang keempat. Tidak ada nama lain There's no other name yang olehnya that through saudara dan the saya name dapat diselamatkan. you and I can be saved.
selain di dalam other than Yesus Kristus. the name of Jesus Christ. Yesus Kristus sebagai tangga, Jesus Christ as the stairs, jalan untuk menuju ke surga. the road to heaven. Dia di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang In John 14:6 it says, ayat yang ke-6 dikatakan akulah jalan, I'm the way, kebenaran dan the hidup. truth, and Dia the life. sebagai jalan. Dia sebagai tangga He is the way. untuk saudara dan saya. Gak He ada is the nama stairs. lain. Gak ada nama There lain. is no other name. Ya, gak ada yang bisa klaim Nobody can selain claim Yesus Kristus. other than Jesus Christ. Oleh sebab itu Yakub sudah mempunyai revelation akan hal ini. That's why Jacob had this revelation when he saw Yeah. the stairs. Tangga menuju ke surga Stairs to heaven melalui Yesus Kristus. through Jesus Christ. Dan dikatakan, saudara, malaikat turun naik di tangga itu. And the angels came up and down through that stairs. Kitab Hebrew In the book of Hebrews. ya, menyatakan kepada kita, And it says to bukankah us, Tuhan mengirimkan akan angel untuk kita. they send the angels. Ya. Ada angel di sekitar saudara. There is an angel in your life. Dalam kehidupan saudara, In your life. ya, dikatakan di dalam kitab Hebrew, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani. Are they not all ministering Angel itu spirits? dikirimkan untuk melayani saudara. Masalahnya to saudara minister. mau atau tidak. The problem is whether dilayani you want to oleh be angel. minister or not. Kita mendengar atau tidak. Whether you want to listen or not. Tetapi firman Tuhan But the word of menjanjikan, God promise menjanjikan kepada kita bahwa malaikat itu Tuhan that the kirim. angels is being sent, Di mana mereka semua adalah roh-roh yang melayani. Melayani siapa saudara? the Melayani kita. spirits, That's why they dia are naik dan ministering for turun. you. That's why I came up and down. Turun untuk saudara dan saya. Go down for you and I. Membawa pesan daripada Tuhan. Bringing the message from the Lord. Melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. For those who receive salvation. Untuk mereka yang memperoleh keselamatan, Tuhan memberikan angel. For those who inherit salvation, God gave angel. Angel ada di dalam, bukan angel perempuan ya, yang namanya angel. Not from Yeah. lady named Angel. Yang potong rambut saya namanya angel. One that cut my hair is Angel. Bukan dia. Not her. Tetapi malaikat yang Tuhan kirimkan The angels that God bagi sent saudara yang memperoleh for keselamatan. you that inherit salvation. Saudara yang diselamatkan, Tuhan You memberikan that angel. are saved, God gave an angel. Oleh sebab itu saudara harus percaya akan hal That's ini. why you have to believe this. Tempat yang dikunjungi oleh Samuel. The places that Samuel visited, Selain Rama, besides Ramah, selain Bethel, besides Bethel Bethel, yang mana rumah Allah, dan the juga house of God, sebagai apa? and the Pintu gate gerbang surga. of heaven. Puji Tuhan. Praise the Lord. Pintu gerbang surga, gerejanya, Gate of heaven. Bethel, rumah Allah, Church sebagai pintu House of gerbang God. surga. as a gate of heaven. Kita mengucap syukur, kita berada di pintu gerbang daripada Allah sendiri. We are at the gate of heaven. Ya. Bethel. Bethel. Selain tempat itu, yaitu Gilgal. And Gilgal. Oop. Where is the? Oop. Saya kelewatan ya. Oke. Gilgal. Gilgal. Gilgal yang artinya That means ya, yaitu roll away. to roll away. Gilgal adalah tempat. Saudara dan saya nggak Gilgal is the akan place. banyak menjabarkan tentang Gilgal. I will not kita sudah explain belajar Gilgal tentang too Gilgal. much because we have learned before. Kalau about saudara Gilgal. ingat akan firman Tuhan yang saya If you remember sampaikan, the word of God that I ya, delivered, perjalanan daripada Joshua. the road that Joshua took, Ya. Joshua sebelum memasuki Joshua, Kanaan before entering Canaanite, harus melewati Gilgal. has to pass through Gilgal. Ya.
di Gilgal, In dia Gilgal, membuat sebuah tugu. he made a monument, an altar Sebuah monumen yang didirikan. that he built. Gilgal adalah tempat Gilgal. kalau kita lihat secara adalah tempat penguburan, adalah tempat Place kematian sebenarnya. where a place of death, actually. Ya. Gilgal tempat di mana The place. ya, menjadi tempat rolling, tempat roll Place of away. rolling Ya. away, Di mana di situ tempat orang-orang Israel where disunat. the Israelites were Tempat di circumcised. mana penanggalan. Where they took off. Ya. Oleh sebab itu Samuel berada di Gilgal. That's where Samuel is in Gilgal. Dia minta kepada Tuhan, Tuhan selidiki aku. Kalau ada pada God, sesuatu yang tidak look, berkenan, if there's dia something mau that is not untuk wrong. melakukan akan sunat. Yes, Because sunat he won't sudah dilakukan, circumcise. tetapi sunat rohani, yaitu pengudusan kita Circumcision setiap saat by harus spiritual terjadi. Holiness has to happen. Tuhan menguduskan kita. Sanctification has to Harus happen. ada sunat di situ. There is a Harus ada sanctification. Gilgal di situ. There has to be Maka Gilgal, itu Samuel tidak melupakan akan Gilgal. So Samuel never Tempat di forget. mana dia bertumbuh. where he lay, Gilgal adalah tempat pengudusan. the place where there's holiness. Orang-orang Israel dikuduskan di situ. Ada People sesuatu of Israelites was komitmen. sanctified there. There's a commitment. Komitmen pada saat sunat dilakukan. When komitmen circumcision terjadi. happened, there's a commitment from them to the Lord. Orang Kristen mengalami akan hal ini. We experience this Mengalami also. sesuatu yang mana kita menunjukkan akan komitmen kita. Kita We mau show hidup our dalam commitment, kekudusan. how we want to live in holiness. Gilgal Gilgal adalah tempat di mana mereka merayakan akan Paskah. where they celebrate Passover, Paskah yaitu menanggalkan akan celah Mesir. to take off Penanggalan akan masa the lalu curse kita. Kita sering diingatkan of akan Egypt. masa lalu kita. the curse of the past, Diingatkan akan ketidaklayakan kita. how we're not worthy. Tetapi di Gilgal But in Gilgal, kita diingatkan we're reminded bahwa penghapusan itu sudah terjadi. that it's already happening. Tuhan It's sudah already rolled away. menghapuskan. God already wiped it Ya, clean. kita pun mau untuk meninggalkan masa lalu kita. So that we can Hal-hal live yang our tidak past. berkenan kita tinggalkan. How we're not Gilgal living right. merupakan We live it. sesuatu tempat di mana permulaan daripada kehidupan yang Gilgal is a baru. place where we're starting a new life. Kita menanggalkan akan semuanya. Where we take off Menanggalkan everything. masa lalu kita. Take off Menanggalkan all the past. ketidakpercayaan kita. Our belief in the past. Menanggalkan hidup di dalam kehidupan yang selalu menggerutu. We're a life where is always Orang complaining. Israel sebelumnya di padang pasir, mereka Israelites menggerutu. In the Israelites was Tetapi complaining. setelah Gilgal, in the desert, but after dia Gilgal, menaruh kepercayaan mereka They kepada put their Tuhan. trust on the Lord. Percaya Tuhan, gak menggerutu lagi. Trust. They don't complain anymore. Gilgal terjadi Gilgal happened dalam kehidupan orang Israel. in the life of the Israelites. Yang terakhir, And the last one yaitu Mizpah. is Mizpah. Mizpah, yaitu watchtower. It means watchtower or looking out. Mizpah menjadi tempat Mizpah is a place di mana Tuhan menjadi saksi bagi kita. that God become our witness. Tempat di mana Tuhan melihat kita. God look at us. Tempat di mana Tuhan The place where God memperhatikan akan paid kehidupan attention kita. and watch our lives. Tuhan yang tidak pernah terlelap. God that Penjaga never sleeps. Israel yang tidak pernah terlelap. Mazmur never sleeps. 121. Psalm 121. Kita diingatkan We're reminded bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang that tidak God pernah terlelap. never sleeps. Penjaga Israel yang tidak pernah The guardian terlelap. of Israel has Dia never adalah sleeps. watchtower. He's our Pada watchtower. saat kita mungkin mengalami sesuatu dalam kehidupan kita. When we experience something in our lives, Tuhan adalah Tuhan yang memperhatikan. God is the God that paid Bukan attention, Tuhan yang meninggalkan. not God that abandoned us, Bukan Tuhan yang menghukum. not God that punishes us, Tetapi Tuhan yang selalu the God that waspada always terhadap kehidupan paid saudara dan attention saya. and watch your life and my life. Samuel berada di Mizpah. Samuel was in Mizpah. Dia menyadari bahwa Tuhan adalah ya
yang memperhatikan akan he kehidupannya. realized that God paid attention to him. Di dalam kitab Genesis, In the book of dalam Genesis, kehidupan daripada Yakub, in the life of Jacob, Laban berkata, Laban di dalam said, sesuatu kehidupan daripada Yakub dan Laban, in the life yang of Jacob mana and Laban, relationship-nya kurang baik. and where the relationship is not good. Saudara tahu cerita daripada You Laban know the story of dan Laban and Yakub. Jacob. Yakub adalah seorang penipu Jacob is Ya. a liar, sebelumnya, a deceiver. sebelum namanya diubah menjadi Israel. Before his name is changed to Israel. Yakub yang mana dia adalah seorang penipu. Jacob a deceiver. Dia seorang penipu dipertemukan dengan mertua. He was Juga met menipu. with this father-in-law that is also a deceiver. Penipu ketemu penipu. Deceiver met deceiver. Scammer met scammer. Tetapi ada sesuatu perjanjian yang Laban ucapkan. But there's something that Laban said Yang kita bisa belajar, kita bisa melihat. that we can learn and pay attention. Dikatakan di dalam says, kitab Genesis, pasal yang Genesis ke-31, ayat 31, yang ke-48, ayat 48 to 49. 49. Laban berkata, Laban said, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. This is Di antara a witness Laban dan between Yakub. you and me this day. So between Laban and Jacob. Itulah sebabnya timbunan Therefore, itu his name was dinamai Galet. Galet. Ayat 49. And Dan 49. juga And Mispa, also called Mizpah. sebab katanya Because he said, Tuhan kiranya berjaga-jaga. Tuhan watch may the Lord wage, Tuhan watch look out. between you yang and me. tadi kita belajar Mispa artinya look Mizpah out, means artinya looking out. watchtower. Watchtower. Ya, Tuhan berjaga-jaga. May the Lord watch. Antara aku dan engkau. Watch between you and me. Apabila kita ya berjauhan. When we are absent one from another. Kalau kita melihat akan hal ini, If we pay attention ya, to this, kita bisa belajar we can learn bahwa Mispa that Mizpah, yaitu tempat di mana ya bahwa Laban a mengatakan place where Tuhan kiranya berjaga-jaga. let the Lord Tuhan watch, yang akan melindungi. watch, Pada saat pay Laban attention. dan Yakub Laban and Jacob. membawa akan anak daripada Laban yaitu Jacob Leah brought- dan siapa? Rahel. Laban's daughters, Rachel and Leah. Maka dari itu sebelum mereka berpisah So before they dikatakan parted, sesuatu berkat it's a blessing yaitu Tuhan yang berjaga-jaga. That Mispa God ada will watch dalam over you. kehidupan daripada Yakub dan Laban. In the life of Pada Jacob saat and mereka Laban. berjauhan, When they Tuhan are yang akan memperhatikan. away from one another, Tuhan God is yang the one that pays melihat. attention. God is the one that sees. Dan kalau kita melihat akan semua ya yang nanti kalau saudara baca If you read it, bahwa Tuhan yang melihat, yang berjaga-jaga dan Tuhan God menyaksikan akan perjanjian bahwa Yakub dan Laban tidak The akan covenant, saling membunuh satu dengan the yang Jacob lain. and Laban Tidak will not akan kill each bertengkar. other. They will not fight. Karena Tuhan Because the God menyaksikan akan janji ini. is the one that witnessed Sesuatu berkat, sesuatu as a saksi. blessing of a Ya. witness. Dan Tuhan yang menjaga. That God is the one that takes care. Ada di Mizpah. Is in Terjadi Mizpah. di Mizpah. Oleh sebab itu saudaraku, That's why, sebagai penutup, as closing, di mana saudara berada, where bagaimana, you are, perhatikan pay attention. saudara dan saya bagaimana kita hidup. How you live. Jangan kita sebagai orang yang bebal. Don't be a foolish person. Cerita daripada Samuel dan Eli, The story of Samuel and Eli, Samuel menaruh di bait suci. Samuel Tapi is Samuel in the tidur ark di of kamar God. lain. But Eli is in another Eli place, tidur di kamar lain. in another room. Eli tidak mendengar akan suara Eli Tuhan. didn't hear God speaking. Tetapi Samuel mendengar akan suara Samuel Tuhan karena heard dia berada di the tempat voice yang of benar. God because he was at the right location.
Samuel terus bertumbuh, Samuel continued to grow, tetapi Eli but Eli semakin padam. is declining. Samuel tahu bagaimana menaruh akan diri. Samuel knew where to put. Meskipun mungkin di sekitar dia ada Even sebuah though- guru, seorang guru Even though there's a teacher in front of him yang tidak hidup benar, tetapi dia that bisa doesn't menyaring. live right, but he can differentiate Mana yang suara Tuhan, Where mana is kebenaran, the mana voice yang of tidak. God, that is the truth, and what is false. Samuel hidup di sekitar daripada orang-orang yang Samuel hidup lived menurut with people jalannya that sendiri-sendiri. live however they want to, according to what they Tetapi thought. Samuel tetap bisa hidup But bertumbuh. Samuel can commit Dia to tidak live. dipengaruhi oleh Not sekitarnya. affected Dia by all these tahu people. bagaimana menaruh akan dirinya. He knows how to place himself. Di mana saudara menaruh? Where are you Diri placing your saudara. life? Dengan sesama imam. Same priest. Samuel bersama-sama dengan Hofni dan Pinehas. Samuel was with Sama-sama Hophni and imam. Pinehas. They are all Hofni fellow dan priests. Pinehas anak daripada Imam Eli. Hophni and Pinehas, the son of the great priest Eli. Samuel tahu bagaimana menaruh akan dirinya. Samuel knew how to place himself. Dan kita sudah belajar. And we learn Selama hidup daripada Samuel. in the days of Samuel's life. Samuel berada di Rama. Samuel was in Samuel Ramah. berada di Bethel. Samuel goes to Bethel. Samuel berada di Gilgal. Samuel goes to Samuel Gilgal. berada di Mispa. Samuel goes to Mizpah. Tempat-tempat kesukaan daripada The Samuel. places of his favorite. Gak heran Samuel terus bertumbuh. No wonder he kept growing. Tuhan menyertai God was with him. firman yang diucapkan. The word that Oleh is proclaimed Samuel. never failed. Tuhan tidak pernah biarkan gugur. Never fall to the ground. Digenapi. Always fulfilled. Terimalah hari ini Receive today. Rama, Ramah, Bethel, Bethel, Gilgal, Gilgal, Mizpah Mizpah. dalam kehidupan kita. in Mari your kita life. berdoa sama-sama. Let's pray. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Father, we thank you for your word. Kami mau hidup Tuhan belajar untuk We terus wanna live. bertumbuh. To grow. Engkau Tuhan yang merubah akan kehidupan You kami. change our life, Lord. Kami mau diubahkan You dengan wanna be hidup changed? mau bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. So we want to grow in you. Sidang jemaat Tuhan, kalau Engkau hari ini mau hidup di dalam pertumbuhan, If you want to live in growth, mau menaruh dirimu untuk selalu yourself. menyukai akan Rama, love menyukai Rama. akan Bethel, menyukai akan Gilgal, Gilgal, menyukai akan Mizpah. and Mizpah. Kalau saudara mau respon akan suara Tuhan hari ini, If you want to respond to the word of God, saudara mau terus bertumbuh di dalam Tuhan, if you want to grow in the Lord, you can stand up. you can stand up. Saudara bisa berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau. You can stand Aku before mau the Lord. mendengar akan Say, suaramu I Tuhan want to seperti listen to you, Samuel. just like Samuel. Aku mau Tuhan Yesus untuk terus bertumbuh. I want to keep growing. Aku mau Tuhan untuk Engkau menyertai aku. I want you to be with me. Aku mau Tuhan. I want to, Lord. Firman yang kau janjikan itu For the Tuhan word terjadi that you dalam promised kehidupan to kami. happen in my life. Bapa, meteraikan firman-Mu atas anak-anak-Mu Tuhan. Seal it in our spirit, Setiap Lord. telinga yang mendengar, Every setiap ear hati yang terbuka, That listen, every heart that is open.
Biarlah Tuhan Yesus perubahan terjadi dalam kehidupan kami. Kami Let mau change bertumbuh di dalam happen in Engkau our Tuhan. hearts, Lord. Engkau yang menyempurnakan You that setiap sanctifies, benih-benih yang tertanam that bring to light all the things that have di been sown, tanah di mana anak-anak-Mu berdiri pada saat where ini. your people is standing right now. Mereka akan terus bertumbuh dan berbuah. They will grow and bear fruit. Anugerahkan kesuburan. Give them fertility, Lord. Anugerahkan Efraim Give Ephraim tempat yang subur itu Tuhan place of fruitfulness bagi anak-anak-Mu. for them. Sertai kehidupan kami ya Bapa. Be in their lives, Lord. Engkau yang terus Tuhan Yesus mengadakan pruning. And you keep doing your Membersihkan pruning kehidupan kami. to prune our lives, Lord. Engkau mengirimkan Tuhan Yesus That you send akan Apolos-Apolos yang menyiram akan kehidupan the kami Tuhan. Apollos that will wash our lives, Lord. Untuk kami terus dapat bertumbuh dan So we can berbuah. keep growing, Lord, and be fruitful. Menghasilkan buah yang dapat kami persembahkan kepada Engkau ya To give Bapa dalam fruit kehidupan that we kami. can present to you. Berikan kepekaan Tuhan Give us the sensitivity dalam kehidupan setiap daripada kami ya Bapa. in our lives, Lord, Untuk hidup bijaksana. to live wisely, Memperhatikan bagaimana kami hidup. to pay attention how we live. Kami tidak mau menjadi orang yang bebal. We don't want to be a foolish person, Tetapi menjadi orang yang wise. we'll become wise. Bijaksana. Wise. Orang yang arif. Wise. Terjadi dalam kehidupan kami Happen ya in Bapa. our lives, Lord. Sertai gerejamu Tuhan. Be with your church, Lord. Biarlah gerejamu semakin kuat. That your church are stronger. Gerejamu Tuhan Yesus yang akan menjulang tinggi. That will be lifted up Karena perubahan demi perubahan yang kau berikan. because of the change that you will bring. Bahkan orang Tuhan akan berduyun-duyun. And many people will come Mencari akan gerejamu ya Bapa. looking for your church, Lord. Mencari akan kebenaranmu Looking for the truth yang ada di dalam gerejamu. that is in your church. Terima kasih Bapa. Thank you, Father. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Kami dedikasikan We dedicate hidup setiap daripada kami our lives di dalam nama Tuhan Yesus in the name of Kristus. Jesus Christ. Amin. Silakan Amin. duduk saudara. You be seated. Saudara, ada pengumuman yang kita There's bisa announcement. memperhatikan bersama-sama. And we can Put in pay your attention. calendar. Put in your calendar. Ya lebih dahulu kita thank you dulu untuk semua yang melayani hari ini. Thank you for everybody Ya, that's kita serving tentunya today. mengucap syukur kalau mereka semua Thank you. boleh ya bersama-sama That together, aktif di dalam active ya kasih mereka di dalam pelayanan mereka. In Thank you their untuk yang ministry. melayani dan juga di dalam April tanggal 27 April 27 kita akan ada ya piknik bersama. we'll have Family picnic together. Ya, tanggal 26 jam 26. 8 sampai jam 11 8 to 11 pagi ya. morning. Kenapa jam 11? I do not know. Maybe saudara habis itu diajak makan bersama-sama oleh ketua kita. Ya, oleh Cynthia dan Godfrey. Ya, thank you. Ya, kita perhatikan, put in your calendar. Put in your Saya calendar. mengajak, ayo kita join. Join. Ya, kalau saudara harus bangun pagi, karena you wake up supaya early, nggak panas saudara. so that it's Ya, not hot. Saya tahu bahwa banyak sister-sister kita takut kena panas. If they're afraid of Maka being dari itu hot, dibuat pagi hari jam doesn't work. 8 kita akan So piknik that's why bersama-sama. together in the olahraga morning. bersama-sama. Mungkin kalau ada yang mau bicycling bersama-sama. If you want ya, bicycling jam 8 together, sampai jam 11 8 to pagi. 11.
Dan in the morning. juga And also, dan juga Kamis ini kita ada prayer meeting in prayer meeting, ya, jam 7.30. Ya, 7:30. bawa doa-doa kita. Ya, kebutuhan doa kita bawa di dalam doa kita ya. Setiap hari Kamis jam 7.30. Ya, Every berikan Thursday, kepada Pak Gideon 7:30 p.m. sebagai ketua doa kita kalau As a ada doa prayer, if you have any prayer requests permohonan yang saudara ingin sampaikan. that you want to deliver. Ya, saya kira itu aja yang kita bisa perhatikan dan hari ini saudara That you can pay attention. seperti biasa kita nggak ada makan. We don't have Tetapi hari food, ini but today, adalah hari yang spesial. A special day. Kita ada makan bersama-sama. We have eat Ya, kita akan lunch ada makan together bersama-sama. Makan disediakan because it's oleh provided by saudari kita Dani dan Anderson. and Anderson. Ya, dia nggak ada di sini. Oh, Anderson dia ada They're di here. sana. Anderson. Ya, dan jangan lupa ucapkan Don't happy forget, birthday untuk say happy Anderson. birthday to Anderson. Haleluya. Saya kira Haleluya. itu aja yang saya bisa bagikan untuk saudara semua. That I Dan can mari share Asher with bisa you. maju ke depan. And Asher can come forward. Ya, kita akan bawa persembahan kita hari ini. We'll bring the offering today. Bapak terima kasih Father, we untuk thank you kasih-Mu dalam kehidupan kami. for your love in our lives. Engkau memberkati kami. You bless us, Lord. Semuanya berasal daripada Tuhan. All belongs to you. Dan biarlah Tuhan Yesus kami menyadari And we want to thank you. semuanya untuk kemuliaan. We realize it's for you. Engkau Tuhan Yesus memberikan And you will give apa yang kami perlu. what we need. Bahkan hal-hal yang kami tidak ketahui pun yang Even the kami things tidak we do minta not dan know. doakan. Engkau pun menyediakan. You will provide. Sebagai pengucapan syukur kami Tuhan, As our kami membawa thankfulness, persembahan kami we bring dan kami ingin offering. mengembalikan apa yang menjadi milik daripada what Tuhan. belongs to you, Lord. Kami mau belajar taat kepada We want Tuhan. to obey you, Kami mau obey akan firman-Mu. obey your word. Firman-Mu yang mengajarkan untuk kami mengutamakan akan Engkau. That put you first, Belajar Tuhan Yesus bersandar kepada Engkau ya to Bapa. depend on you. Bapa kami serahkan Father, we lift up persembahan hari ini ke dalam today's tangan. offering into your hand. Berkat-Mu berlimpah atas umat-Mu. Your blessing be Berkat-Mu upon your berlimpah. life. Atas kehidupan kami semua. Be abundant in our lives. Di dalam nama Tuhan Yesus In the name Kristus. of Jesus, Kami mengucap syukur dan berdoa. we want to give thanks. Amin. Amen. Ada berita yang belum disampaikan ya, yang tadi silakan memberi. May I give? Ya. Untuk Easter kita, ya, Easter, kita akan ada Good Friday we go have Good Friday. bersama dengan Pastor Tony. With Pastor Tony. Kita perhatikan jam jam 6 sore. Jam 6 at 6 Ya, o'clock. Kita akan mulai We dengan will start with makan bersama-sama. dinner. Yeah. Ya, kita akan makan bersama-sama di acara Good Friday. Maka In the itu time come of on Good time Friday, supaya come kita on bisa time. mulai kebaktiannya So juga we can start on the time. service on time. Ya. Dan judul yaitu Beauty of His Suffering. Ya. Dan juga Easter Sunday kita akan mengadakan seperti biasa kebaktian di tempat ini jam 11 pagi juga bersama dengan Pastor Tony. Ya. Dan saudara bisa take picture untuk RSVP. Ya, untuk RSVP bersama-sama. Dan juga Pastor Markus akan mengadakan kelas hermeneutik, ya, hermeneutik, kelas yang akan diadakan yaitu ya too small for me, yaitu 4, 18 dan 8 Jun. Waktunya yaitu jam 2 sampai jam 3, just 1 hour. Ya, kelas di mana saudara belajar bagaimana Where you can interpret learn akan the Bible. how to interpret the Ya, Bible. Bagaimana menerjemahkan How you read akan firman Tuhan. the Bible. Maka dari itu Pastor Markus ingin untuk memberikan sedikit Pastor pengajaran Markus bagi will kita teach hanya 3 kali, Three yaitu times. tanggal 4, 18 dan 4, 18 Mei dan 8 Jun. Ya, saya kira 4 itu Mei, aja dan mari kita 18 Mei, bangkit and berdiri, 8 June. kita Let's pray. terima akan berkat Tuhan hari Receive ini. the blessing of God this morning.
Mari kita angkat tangan kita. Let's lift up our hands. Karena Engkau selalu Because you always merindukan dan mencintai akan rumah Tuhan. Karena Engkau selalu And love merindukan the house untuk of God. suara Tuhan. for your voice. Karena Engkau selalu mau untuk And you berjalan always hidup your sesuai to live dengan firman Tuhan. according to the word of God. Biarlah kiranya berkat daripada Bapa, And Father, persekutuan blessing dengan of the Yesus Father, Kristus dan Roh Kudus, union with the Holy Spirit, memberkati kehidupan and Jesus saudara. Christ will bless Pulanglah dengan membawa berkat, kasih Bring home anugerah, the blessing, kelimpahan daripada Tuhan. grace, Tuhan yang mercy from the senantiasa Lord. sebagai Jehovah Jireh That you are menyediakan Jehovah- segala God kebutuhan become Jehovah saudara. Jireh that will provide all Lubung-lubung your saudara needs. dipenuhi oleh Tuhan. All your storehouses will be Kemana filled by saudara God. pergi, Wherever you go, Tuhan menyertai. God will be with Dan you. Tuhan yang selalu And God menjaga, melindungi akan Guard kehidupan saudara and semua. protect your Tongkat dan gadanya memelihara saudara. Your staff and your rod comfort us. Tuhan membawa saudara untuk terus And naik will dan bring tidak you pernah turun. To increase and Tuhan not menjadikan decrease. saudara menjadi kepala dan bukan Become the ekor. head and not the Tuhan tail. ingin untuk nama Tuhan dipermuliakan That your name melalui of the Lord kehidupan will be glorified saudara semuanya. Through your Melalui life. kehidupan rumah tangga saudara. to your family, Melalui pekerjaan saudara. through your work. Nama Tuhan dipermuliakan. Name of the Lord will be glorified. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Jesus. Kami serahkan Tuhan Yesus setiap keluarga di tempat ini. Lift up all family in this place. Biarlah Tuhan setiap janji-janji-Mu Let every promises Kau genapi dalam kehidupan mereka. that you can fulfill in your life. Suami istri Husband and wife yang sudah Kau satukan that has been united tidak dapat dipisahkan cannot be separate dari apapun juga. in anything. Biarlah Engkau sendiri ya Bapa yang selalu melindungi kehidupan mereka. You can Engkau yang menyatukan akan mereka. have their life and bless them. Engkau Tuhan memberkati rumah tangga mereka. You will be with them. Anak-anak mereka Tuhan. Their children will be blessed Semakin hari semakin kuat. and they will be stronger and Seperti stronger pohon di Libanon as a tree yang terus menjulang tinggi. that will continue to grow. Yang bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Thank you, Lord. Namamu dipermuliakan Your name is glorified dalam kehidupan gereja. in our lives. Di dalam nama Our church. Tuhan Yesus Kristus, siapa In yang the name of percaya Jesus, katakan everybody say, amin. Jabat tangan Amen. satu dengan yang lain, Tuhan memberkati.